शहर में जराइम की शरह में तेजी से इजाफा हो रहा है। जराइम पेशा अनासिर अपनी जगह पर पुलिस डिपार्टमेंट में मौजूद काली भेड़ें भी लूटमार का मौका हाथ से जाने नहीं देती। ऐसा ही वाकया पेश आया CNBC के मुलाजिम नसीम वक्कार के साथ, जब वो ड्यूटी ऑफ करके अपने घर जा रहा था। आयशा मंजिल पर दूसरी बस का इंतजार करते हुए पुलिस की वर्दी में मलबूस 2 अफराद ने नसीम वक्कार को हिरासत किया और उसकी जेब में मौजूद नकदी छीनकर फरार हो गए। आयशा मंजिल चौरंगी पर हम मौजूद हैं। आप कहाँ पर खड़े हुए थे? बस का इंतजार कर रहे हैं। ये मेरी जगह है। आपने किस रुख पर जाना था, उस तरफ या दाएं हाथ पर? किस तरफ जाना था? किस तरफ जाना था? सीधा जाना था। आगे कौन सी चौरंगी है? वाटर पंप चौरंगी। 2 बंदे हैं मोटरसाइकिल पर। 2 बंदों से क्या मुराद है आपकी? एक पुलिस वाला 2 पुलिस एहलकार थे? जी सर। यूनिफॉर्म में थे? जी सर। मुकम्मल यूनिफॉर्म पहनी हुई थी? जी सर। 2 ही थे? जी सर, 2 ही थे। वो आपके पास आकर रुके? और ट्राफिक वगैरह करा, चेक वगैरह करा। आपके पास आके रुके, आपको चेक किया, सर्चिंग की? जैसे कि मुझसे 800 रुपये था, पैसे भी छीन गए। अच्छा, ये बताओ कि उन्होंने पहला सवाल क्या किया आते ही? कि आप इधर क्या कर रहे हैं? आपने क्या जवाब दिया? हमें गाड़ी का वेट करना है, मुझे घर जाना है। तो अच्छा भाई ठीक है, मुझे भाई कुछ पैसे दे दो, मेरे पास पैसे चाहिए। तो हम भाई जेब चेक करो, उसने जेब चेक करा और उसने मुझे मारा भी और पैसे भी छीन के। ये जितनी तनख्वाह लेता है इसके लिए 800 रुपये बहुत अहमियत के हामिल है। शायद आपके लिए 800 रुपये इतनी अहमियत ना रखते हो, लेकिन इस नौजवान के लिए 800 रुपये बहुत अहमियत के हामिल है। सड़क किनारे टीम पहुंची गुलबर्ग थाने और वहां मौजूद सब इंस्पेक्टर फिदा हुसैन को सूरत हाल से आगाह किया। हमारे साथ ये नौजवान मौजूद है, ये CNBC TV का एम्प्लॉई है और एक गरीब एम्प्लॉई है। कल शाम 7 बजे 2 बाइक पर जो पुलिस एहलकार थे उन्होंने इसे रोका है। किस जगह पे? आज मेन आयशा मंजिल चौरंगी के ऊपर, वहाँ से इसे बस तब्दील करनी थी। W11 से उतरा था, P3 में इसने अपने घर सुरजानी टाउन जाना था और इसकी जेब में मौजूद 800 रुपये उन्होंने इससे ले लिए। किस वजह से? कोई वजह बताएंगे आप? क्या था आप? कोई वाकई नहीं था, बस मैं घर पे जा रहा था, मेरा पीछा कर, उसने बोला भाई 800 रुपये दो और चमार में मारा मुझे। 800 रुपये दो? हाँ। किस चीज़ के 800 रुपये? पता नहीं पीछे। ये आप देख सकते हैं कि ये जहनी तौर पर अपनी उम्र से कुछ पीछे भी है और आप ये कह सकते हैं कि अपनी उम्र से खासा पीछे है। आप सादा भी कह सकते हैं या जो भी आप समझे। तो ऐसे लोग बहुत आसानी से शिकार हो जाते हैं। शिकार तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर इनको आइडेंटिफाई करता है तो वेरी गुड, हम लोग उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अच्छा ऐसा अगर आइडेंटिफाई किया जाए तो कार्रवाई होगी? बिल्कुल होगी, 100% होगी, क्योंकि हाँ बिल्कुल आइडेंटिफाई करते हैं। आप ये हमारे साथ मौजूद हैं। वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट देम, इट्स नो प्रॉब्लम फॉर अस। तो फिर इट्स आवर जॉब टू प्रोटेक्ट पीपल। किस टाइम का वाकया है? सर 7 बजे का वाकया है सर। 7 बजे शाम को? जी सर। आइए हमारा रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, हमारे पास मोबाइल्स हैं। मोटरसाइकिल पे हम पेट्रोलिंग रात दिन में नहीं निकालते हैं। रात की पेट्रोलिंग हमारी है जो 8 बजे के बाद होती है। मेरे पीछे वाटर जो उन्हीं इमाम के पीछे की वहाँ आयशा मंजिल बिल्कुल इमाम बारगाह के सामने लोकेशन जो जुडिक्शन है हमारी है, लेकिन हमारे पास पेट्रोलिंग जो है ना, मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग हम नहीं निकालते। लेकिन इवनिंग का जो टाइम होता है उसमें तो होती है ना? नहीं, 8 बजे के बाद जो नाइट शिफ्ट आती है ना, उसमें हमने शायद मोटरसाइकिल गश्त है ना रात में एक आज। आयशा मंजिल चौरंगी के सामने 15 का ऑफिसर, उसकी जुडिक्शन पूरे टाउन में, वो कहीं पे भी गश्त कर सकते हैं, उनको हम बाउंड नहीं कर सकते। मे बी जो ये लोकेशन बता रहा है जो, तो वहाँ ले जाए इनको और इनको आइडेंटिफाई 100% कर। फिदा साहब, हम तो मुताल्लिका थाने पहले आएंगे ना, अगर वो 15 के भी हम तो नहीं जाके अरेस्ट तो नहीं कर सकते, हम तो ये अथॉरिटी नहीं रखते। उनका एक अलग सिस्टम है, 15 का एक अलग इंचार्ज होता है। हम उन्हें आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन मुताल्लिका थाना तो हमारे साथ चलेगा ना। हम जाके हम अपने तौर पर आइडेंटिफाई करके उनसे तू मैं करने का हमें तो कोई फायदा नहीं। थाना नहीं, उनकी जुडिक्शन पूरे टाउन में है, जैसे टाउन थाना वो बात कह रहा हूँ, लेकिन जिस हदूद में वो कर रहे हैं 15 से ऊपर थाना होता है, अगर उनके खिलाफ भी 15 इमरजेंसी सर्विस है ना, इमरजेंसी है, उनका प्रॉपर एक लोकेशन, उनका इंचार्ज अलग है। जैसे हमारा SHO है, उनके पास भी इंचार्ज है। अगर I'll go with you, no problem. I'll go and check. सब इंस्पेक्टर फिदा हुसैन ने बताया कि इन औकात में थाने की जानिब से बाइक पेट्रोलिंग नहीं होती और मुमकिन है कि इन एहलकारों का ताल्लुक आयशा मंजिल पर वाक़े 15 से हो। शनाख्त के लिए टीम ने फिदा हुसैन के साथ रुख किया 15 के दफ्तर। कितने बजे शिफ्ट चेंज होती है यहाँ पे? 8 घंटे। 8 घंटे, 4 बजे शिफ्ट चेंज होती है ना? तो शाम की ड्यूटी लिस्ट चाहिए मुझे, कल शाम की। कल शाम की मिल जाएगी आपको। वन 15 के दफ्तर में दूसरी शिफ्ट का आगाज 4 बजे होता है, जिस बायस SI फिदा हुसैन की मुलाकात 15 इंचार्ज से ना हो पाई। टीम ने 4 बजे दोबारा रुख किया 15 के दफ्तर और बात की शिफ्ट इंचार्ज ASI मोहम्मद रेहान जैदी से, जिन्होंने भरपूर ताउन किया और शिफ्ट में मौजूद तमाम एहलकारों को शनाख्त के लिए नसीम वक्कार के सामने पेश किया। जैदी साहब,
یہ بتائیے کہ شفٹ کی ٹائمنگز کیا ہیں؟ شفٹ کی ٹائمنگز ہماری ہیں 4 سے 12 اور ہماری گورنمنٹ لینگویج میں کہا جاتا ہے 1600 سے 000 یعنی شام 4 سے رات 12 بجے تک۔ ہم لوگ کچھ دیر پہلے بھی آئے تھے، متعلقہ تھانے کے سب انسپیکٹر فدا کے ساتھ یہاں پر آئے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ نسیم نام کا یہ ہمارے ایمپلائی ہے اور اس کو کل اسی چورنگی پر 2 یونیفارم میں ملبوس اہلکاروں نے اپنے آپ کو ظاہر بھی کیا اور ان کی سرچنگ کے بعد 800 روپے سے چھین لیے۔ رائٹ، آپ کا کہنا بجا ہے، لیکن اس سے ہماری پوائنٹیشن ہو سکتی ہے۔ اچھا، اس میں یہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو متعلقہ تھانہ ہے ان کی پیٹرولنگ موٹر بائک پہ 8 بجے کے بعد شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور موٹر بائک سے زیادہ ان کے پاس موبائلز ہیں، ڈاٹا رسو کی، وہ اس پر پیٹرولنگ زیادہ کرتے ہیں، لیکن 15 کے اہلکاروں کے پاس زیادہ تر موٹر بائکس ہوتی ہیں اور 7 بجے کے تقریباً 7 بجے کے آگے پیچھے کا جو یہ وقت تھا اس میں اگر عائشہ مسجد چورنگی پر کارروائی ہوتی تو یقیناً یہ 15 کے اہلکار بھی ہو سکتے ہیں۔ اچھا، یہ بتائیے کہ آپ کے جو صاحب تھے وہ عائشہ منزل کے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ تھے یا رائٹ ہینڈ سائڈ؟ یہ بالکل سامنے اس اسٹاپ کے ساتھ جی، یا اس کے نہیں، مین اسٹاپ پہ جو سیدھا یہ روڈ جا رہا ہے، سرجانی ٹاؤن میں یہ رہتے ہیں، یہاں سے انہوں نے P3 کی بس میں سوار ہو کر اپنے گھر پہنچنا تھا، W11 میں آفس سے یہاں تک پہنچے تھے۔ صحیح۔ اچھا، آپ میری بات سنیے، ہماری ہیں 2 موٹر سائیکلیں وائٹ کلر میں ہیں جو ایٹ اے ٹائم ہماری یہاں موجود ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے افسران کی انسٹرکشنز یہ ہیں کہ اگر کوئی اطلاع آئے تو آپ اس کو فوری موو کریں۔ 2 موٹر سائیکلیں، ایک موبائل بلو کلر کی موبائل ہے، موبائل پہ ہم نے مددگار 15 لکھوایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس پہ وائٹ کلر سے ہے، موٹر سائیکلیں فل وائٹ ہیں۔ اگر یہ پوائنٹیشن کر دیتے ہیں، پہچان لیتے ہیں، جو آپ بولیں گے وہ کرنے کو تیار ہیں۔ وکٹم کے ساتھ یہاں پر آ چکے ہیں، ہم پہلے بھی آئے تھے، ہمیں بتایا گیا کہ وہ ڈیوٹی ٹائمنگ دوسری شفٹ کی ہے، ہم اس باعث ہم دوبارہ یہاں پر آئے ہیں۔ ہم یہ چاہیں گے کہ اس ڈیوٹی میں، اس شفٹ میں جو لوگ تھے وہ سامنے پیش کیے جائے اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے بلا جھجک بغیر کسی کوتاہی کے آپ کے سامنے وہ نفری آتی رہے گی، آپ اس کو چیک کرتے رہیں۔ 15 مددگار عائشہ مسجد گلبرگ میں ہمارے سامنے تمام پولیس اہلکار جو اس شفٹ میں موجود تھے وہ پیش کیے گئے، ڈیوٹی روسٹر بھی ہمارے سامنے، اس کی مطابقت سے ہم نے چیک بھی کیا ہے، یہاں کا کوئی اہلکار اس معاملے میں ملوث نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ گلبرگ تھانے بھی گئے جہاں پر سب انسپیکٹر فدا نے بھی اپنے اہلکاروں کی شناخت کریٹ کروائی، لیکن ان میں سے کوئی بھی شناخت نہیں ہو سکا۔ ناظرین، سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب عائشہ مسجد چورنگی پر واقع 15 کا دفتر ہو یا گلبرگ تھانہ ہو، ان کا کوئی پولیس اہلکار ملوث نہیں، تو آخر وہ کون لوگ تھے جنہوں نے پولیس کی وردی میں نسیم کو لوٹا؟ یہ سوال اپنی جگہ قائم ہے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس بات کی تہ تک جائیں کہ آخر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو پولیس کی وردی خرید کر اپنے آپ کو پولیس اہلکار ظاہر کر کے لوگوں کو لوٹتے۔ یہ ساری باتیں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، رہیے ساتھ ہمارے اسی سڑک کنارے۔ اس بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے کہ کس طرح ٹیم نے بآسانی پولیس یونیفارم خریدا اور شہر کے حساس علاقوں کا گشت کیا اور لوگوں کی تلاشی لیتے رہے، پر عوام کے ساتھ پولیس بھی ان بہروپیوں کو شناخت نہ کر سکی۔